kuna zaburi zaidi ya 11 zinazofundisha maombi ya vita, zinazofundisha vita vya kiroho. Na somo la vita vya kiroho linachipuka kwenye kitabu cha Joshua ambacho tunajifunza. Na katika vitabu vyote vya Biblia, kitabu cha Joshua ni kitabu kinatufundisha vita. Katika kitabu cha Joshua, kwa mfano sura ya 12, tunapata summary ya wafalme 31 ambao Joshua aliwapiga, akawaondoa kwenye ardhi yao na akawarithisha watu wa Mungu Israeli ile ardhi. Kwa kitabu cha Joshua ni kitabu cha vita, na kitabu cha Joshua